Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari na kita karon sa ika-4 nga semana sa sining bulan sang Agosto sa pagpatigayon sang aton programa nga ginatawag Ayuda sa Agosto sa tion sang Tiempos Muertos Rice Assistance Program sang Pariente sang Masa. Kag karon, yari kita diri sa Asyenda Nasipunan kag Asyenda Fe diri sa Barangay 12 sa pagtapos ang mga 1,250 makapin nga mga households nga aton gintag sa pamalay kag pangdulong sang ila nga rice assistance program. Ini isa sa aton mga pamaagi sa pagdumdum sang aton mga kasimanwa nga karon apektado sang ginatawag nga Tiempos Muertos. Para sa aton nga mga Negrosanon, ini isa ka mapiot nga bulan sang kada tuig ang bulan sang Agosto kay tungod serado ang pagaling sang aton mga sentrales. Gani paagi sa aton syudad sang Victorias sa opisina ni Konsehal Dino Acuña aton ginapatigayon ining ginatawag nga Rice Assistance Program para sa aton nga mga kasimanwa nga natuon sa mga kaumhan. Dako gid ang aton pagpasalamat sa aton pinalangga nga Mayor Jun B. Bantug kag Vice Mayor Derek Palangka sa ila padayon kag wala untat nga pagsuporta sa sining programa sang aton opisina nga ginatawag naton Ayuda sa Agosto sa tion sang Tiempos Muertos Rice Assistance Program sang Pariente sang Masa. Dako man ang aton pagpasalamat sa pamunuan sining Barangay 12, Victoria City, Negros Occidental nga ginapangunahan ni punong barangay Gary Bakay, upod man sa iya mga mapisan nga mga kagawad nga nag-upod gid sa aton subong nga adlaw nga amo kinday kagawad Richard C., kagawad Brandon Flores, kag SK Chairman Prince Glendale Perez, kag upod man sa aton nga barangay treasurer nga si Jory Elarmo. Gani sa pagpadayon, ang opisina ni Konsehal Dino Acuña magasulod sa mga kabarangayan, kasitюan, kaasyendahan kag mga kapurukan diri sa syudad sang Victorias agud sa pagpadayon nga pagdulong sining jutay nga pagdumdum sa aton mga kasimanwa sa tion sang Tiempos Muertos. Nagaampo kita nga kabay nga magapadayon ang Ginoo sa pagbugay sang aton sang mahal niya nga grasya agud mapadayon naton ining matahom nga programa sang aton syudad sang Victorias. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang Pariente sang Masa.